백성이 요단을 건너려고 자기들의 장막을 떠날 때에 제사장들은 언약궤를 메고 백성 앞에서 나아가니라. 요단이 곡식 거두는 시기에는 항상 언덕에 넘치더라. 궤를 맨 자들이 요단에 이르며 궤를 맨 제사장들이 발이 물가에 잠기자 곧 위로부터 흘러내리는 물이 거쳐서 가르단에 가까운 매우 멀리 있는 아담 성읍 벤두리에 일어나 한 곳에 쌓이고 아라바의 바다 염해로 향하는 흘러가는 물은 온전히 끊어짐에 백성이 여리고 앞으로 바로 건널세. 여호와의 언약궤를 맨 제사장들은 요단 가운데 마른 땅에 굳게 섰고 그 모든 백성이 요단을 건너기를 마칠 때까지 모든 이스라엘은 그 마른 땅으로 건너갔더라. 아멘. 믿음과 순종의 삶이라는 제목으로 말씀을 전가하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Kehidupan dalam Iman dan Ketaatan. 세상 사람들은 자신이 가진 것, 배운 것을 가지고 살아갑니다. Orang-orang di dunia ini pasti akan hidup dengan latar background mereka dan juga apa yang mereka 그래서 더 punya. 많이 배우려고 하고 더 많이 가지려고 하는 거예요. Dan itulah alasannya setiap orang mau semakin hari semakin belajar, semakin mengetahui dan semakin memiliki. 하나님의 백성인 우리는 어떤 응답 속에 살아야 되겠습니까? Namun kita sebagai umat-umat Tuhan hidup seperti apakah yang kita butuh? 하나님의 나라의 이 배경 속에 우리는 살아갑니다. Kita semua hidup dengan latar belakang kerajaan Allah. 우리 인생의 방향의 키를 하나님께서 붙잡고 있습니다. Dan sebenarnya kunci hidup kita itu ada di dalam tangan Tuhan. 여러분 큰 배를 보셨나요? Pernahkah Anda melihat kapal yang besar? 근데 그 배를 움직이는 그 방향 키는 그만합니다. Tapi sebenarnya untuk menggerakkan kapal itu hanya membutuhkan bagian kecil dari kapal itu. 하나님이 우리의 인생을 붙잡고 걸어가시는 거예요. Dan sama seperti itu Tuhan juga memegang hidup kita. 많은 사람들이 응답이라는 것을 받고 싶어 합니다. Banyak sekali orang sebenarnya ingin mendapat jawaban firman. 여러분 조지 뮬러라는 목사님을 아십니까? Apakah Bapak Ibu semua tahu George Muller? 여러분 인도네시아에도 아마 책으로 번역이 됐을 거예요. Mungkin sepertinya ada bukunya dalam bahasa Indonesia. 이분이 5만 번의 기도의 응답을 받았어요. Dia menulis satu buku dan dia mendapat jawaban 50.000 jawaban doa. 그리고 많은 나라를 다니면서 300만 명에게 복음을 준 거예요. Dia juga adalah seorang penginjil yang mengunjungi banyak negara dan sekitar 3 juta jiwa diselamatkan 이분이 Tuhan melaluinya. 원래부터 그렇게 응답을 많이 받던 사람이 아니에요. Namun kehidupannya tidak dari awal begitu banyak melakukan dan menerima jawaban. 아무리 기도를 해도 자신은 응답을 없다고 생각해요. Awalnya dia adalah orang yang berpikir bahwa tak peduli saya berdoa keras, Tuhan tidak pernah menjawab doa saya. 네. 그런데 어느 날 깨닫게 된 거예요. Namun satu hari dia sadar 이 하나님의 응답을 가로막는 존재가 있구나. bahwa ternyata ada ya satu makhluk yang menghalangi jawaban Tuhan 그것이 datang. 악한 흑암의 세력. Dan itulah iblis, kuasa roh jahat. 그래서 영적인 싸움을 해야 되겠구나. Dan inilah alasan kita harus melakukan peperangan rohani. 기도가 그냥 달라 하나님 주세요 떼쓰는 것이 아니라 하나님의 복음의 비밀을 알고 하나님과의 관계가 회복되어지는 시간임을 사람 알게 된 거예요. Dan akhirnya orang ini tahu dan sadar bahwa ternyata doa itu bukan hanya sekedar minta kepada Tuhan, namun kita harus tahu rahasia Injil dan menyebutkannya dalam doa kita. 그리고 많은 3,000명의 고아들을 이 사람이 책임지고 키웠어요. Dan juga dia telah merawat beribu-ribuan anak yatim piatu. 많은 가난한 사람들을 돌보았습니다. Dia menolong banyak orang-orang miskin. 어떻게 한 사람이 그렇게 많은 사람들을 책임지고 도울 수 있겠습니까? Bagaimanakah seseorang seperti dia dapat menolong banyak orang? 돈이 있다고 되는 게 아니에요. Sebenarnya ada hal yang tidak bisa terjadi karena punya uang saja. 순간순간 하나님의 응답과 역사 속에 있어야 되는 거예요.
Setiap saat, setiap waktu kita membutuhkan karya Tuhan. 자신은 가진 것도 없고 배운 것도 없기 때문에 하나님을 온전히 의지하는 믿음으로 나아갔던 거예요. Dan ternyata beliau ini adalah orang yang tidak memiliki banyak, tidak mengetahui banyak, namun dia hanya punya iman dan ketaatan pada Tuhan. 사람들은 이 조지 물러가 바보처럼 보였어요. Mungkin di mata orang, George Muller ini adalah orang yang bodoh. 아니 뭐 그렇게 기도한다고 하나님 응답 받을 수 있냐? Orang-orang berkata, emang bisa menerima jawaban hanya dengan berdoa. 책임도 못 질 아이들을 저렇게 많이 데려가서 어쩔 거냐? Kamu mau apakan anak-anak yatim piatu yang bahkan kamu tidak bisa urus? 그때 고백했어요. Dan dia jawab, 하나님이 책임지시고 Tuhanlah yang bertanggung jawab. 그 믿음 안에서 응답받은 거예요. Dan di dalam iman itulah dia dijawab Tuhan. 여러분, 오늘 우리가 믿음을 가지고 나아가는데 그 믿음 앞에서 응답의 길은 순종이 따라오는 거예요. Dan saat ini kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan dengan iman. Dan iman itulah sebenarnya menentukan apakah jawaban Tuhan yang akan kita terima. 오늘 이 모세의 수종자 여호수아가 나옵니다. Hari ini kita mempelajari seseorang yang bernama Yosua. Dia adalah penerus Musa. 여호수아 1장 1절을 보시면 가장 먼저 어떻게 시작을 합니까? Bagaimanakah Yosua 1 ayat 1 dimulai? 여호와의 종 모세가 죽은 후에로 시작됩니다. Yosua 1 ayat 1 dimulai dengan kata, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati. 이스라엘의 영적인 지도자 모세가 죽었다고요. Jadi seorang pemimpin rohani, Musa, telah mati. 이제는 여호수아가 모든 것을 책임지고 가야 돼요. Dan sekarang Yosua harus bertanggung jawab 어떻게 가능합니까? atas tugasnya Musa. Bagaimana itu bisa? 하나님은 여호수아에게 말씀하십니다. Tuhan berfirman kepada Yosua, 강하고 담대하라. kuatkanlah hatimu dan teguhkanlah 내가 hatimu. 모세와 함께 했듯이 너와 함께 하겠다. Seperti aku menyertai Musa, aku pun akan menyertaimu. 이 여호수아는 누굽니까? Siapa itu Yosua? 출애굽의 역사를 체험한 사람. Yosua adalah seorang yang pernah mengalami pengeluaran dari Mesir. 그리고 출애굽기 17장에 이 모세가 여호수아를 부릅니다. Di Keluaran pasal 17, Musa memanggil Yosua. 아말렉과의 전쟁에서 네가 사람들을 데리고 가서 전쟁에 참여해라. Pada saat itu Musa berkata, pergilah, berperanglah melawan Amalek. 나는 이것을 두고 기도하겠다. Aku akan berdoa. untukmu." 그래서 이 여호수아가 하나님의 언약을 붙잡고 나아가는 그 출애굽의 역사의 가장 중심에 서 있었어요. Jadi dalam setiap peperangan dan kemenangan yang dimiliki Israel waktu di padang gurun, Yosua adalah barisan pertama dari setiap perang. 또한 가나안 땅에 그 소망을 품고 있는 사람이었어요. Dan bukan hanya itu saja, Yosua menaruh di dalam dadanya perjanjian Allah atas Kanaan. 민수기 14장의 내용이죠. Dalam Bilangan 14, 사람들 이스라엘의 각 지파에서 한 사람씩을 택하여서 그들이 정복할 땅 가나안 땅을 정탐하게 되었어요. pada saat itu di Bilangan 14 ayat 6, Allah menyuruh Musa untuk mengutus satu orang dari setiap suku untuk menjadi pengintai di Kanaan. 10명의 정탐꾼들이 얘기했습니다. 10 dari mereka, para pengintai berkata, 그곳은 젖과 꿀이 흐르는 땅이다. bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu. 그런데 우리는 그 땅을 정복할 수가 없어요. Tapi kita tidak bisa memenangkan Kanaan. 이유가 있어요. Karena 그곳에는 성벽이 있고 또 그 안에는 이 거인들이 살아요. Kanaan itu mempunyai tembok-tembok yang besar dan juga mempunyai 거기에 raksasa-raksasa. 비하면 우리는 메뚜기가. Kalau dibandingkan dengan Kanaan, kita itu hanya serangga. 사람들이 그 소리를 듣고 밤새도록 웁니다. Mendengar itu, orang-orang Israel menangis berseru-seru. 그때 여호수아와 갈렙 두 사람이 옷을 찢고 사람들 앞에 나섭니다. Namun pada saat itu, Yosua dan Kaleb sambil mencabik-cabik jubah mereka berseru di hadapan rakyat. 뭘 고백합니까? Apa yang mereka katakan? 여호와를 거역하지 말라. Janganlah kamu menista Tuhan Allahmu. 그리고 그 땅의 백성들을 두려워하지 말라. Janganlah kamu takut atas
orang-orang Kanaan. 그들은 우리의 먹이라. Mereka itu makanan kita. 이 고백을 여호수아 갈렙만 합니다. Yang mengatakan itu hanya Yosua dan Kaleb. 이스라엘 백성들은 큰 착각을 했어요. Dan orang Israel sangat-sangat salah paham. 여러분 어떻게 이스라엘 백성이 출애굽을 했습니까? Bagaimanakah bangsa Israel keluar dari Mesir? 불가능한 일이에요. Sebenarnya itu adalah suatu hal yang impossible. Tidak 하나님께서 애굽에 10가지 재앙을 일으켰습니다. Namun Tuhanlah yang melakukan 10 tulah atas, 그리고 어린 그렇죠. 양의 피를 바르고 유월절에 축복을 받았어요. dan mereka pun diberkati Tuhan dengan berkat Paskah di mana darah anak domba dioleskan di tiang pintu. 홍해를 건너고 광야를 거쳐서 왔어요. Mereka melewati laut Tiberau dan mereka pun bahkan berada di padang gurun. 그것은 하나님의 은혜예요. Semua itu adalah anugerah. 하나님을 잊어버리고 자신들의 생각과 판단을 가지고 결정하려고 하는 거예요. Namun saat ini mereka mau mengambil keputusan dan melupakan karya-karya Tuhan. 그 결과 정탐한 40일 동안 정탐했기 때문에 그 하루를 1년으로 계산해서 40년 동안 광야에서 거하게 된 것입니다. Akhirnya mereka mendapat upah mereka. 40 hari pengintaian di Kanaan dihitung 1 hari jadi 1 tahun, dan Tuhan membuat bangsa Israel berada di padang gurun selama 40 tahun. 출애굽을 했을 때 나왔던 모든 사람들은 광야에서 다 죽었어요. Semua orang Israel yang pada saat itu menyaksikan pengeluaran dari Mesir semua sudah mati. 그런데 여호수아 갈렙만 가나안 땅에 들어갔어요. Kecuali Yosua dan Kaleb. Hanya mereka saja, Yosua dan Kaleblah yang melihat tanah Kanaan. 이 응답의 역사를 본 사람이 여호수아예요. Dan ternyata Yosua melihat semua jawaban Tuhan dari awal mulanya. 우리가 어떻게 하면 응답을 받겠습니까? Bagaimanakah kita diberkati dan 어떻게 dijawab 하면 Tuhan? 신앙생활에서 승리의 길을 가겠습니까? Bagaimanakah kita bisa menang dalam perjalanan hidup rohani kita? 그것은 믿음과 순종의 삶이에요. Kita bisa dengan iman dan ketaatan. 우리 고백합시다. Mari kita berkati satu sama lain. 믿음과 순종의 삶을 삽시다. Mari kita hidup dalam iman dan ketaatan. 아멘. 이스라엘 백성들이 성경을 보면 끊임없이 한 것이 있어요. Bangsa Israel melakukan satu hal yang tidak pernah putus. Apakah itu? 그것은 원망과 불평입니다. Bersungut-sungut. 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 이제 해방돼서 너무 좋았어요. Contohnya waktu bangsa Israel sudah bebas dari perbudakan Mesir. 자유다. Merdeka. 그런데 Tapi, 현실에 눈앞에 보이는 현실의 문제가 당장 들어닥친 거예요. tapi realita dunia mulai menampar mereka. 눈앞에는 큰 사람이 건널 수 없는 큰 바다, 홍해가 있어요. Realita itu adalah laut Tiberau yang tidak bisa dilewati manusia. 뒤에는 애굽의 군대가 지금 오고 있어요. Itu di depan mereka, dan di belakang mereka ada orang Mesir, tentara Mesir yang mengejar. 눈에 보이는 현실이죠. Inilah realita yang mereka hadapi. 사람들이 하나님을 원망하고 그러고 고백합니다. Orang-orang bersungut-sungut dan berkata, 애굽에 매장지가 없어서 우리를 이 광야에서 죽게 만드냐? kamu mau mengubur kami di padang gurun karena di Mesir tidak ada kuburan, begitu? 돌아가자. Ayo kembali saja ke Mesir. 어디로요? 어디로 갑니까? Kembali kemana? 애굽으로 가자는 거예요. Ke Mesir. 거기 우상이 가득한 곳으로 Ke tempat. 다시 가자고 하는 거예요. Mereka mau kembali ke tempat yang penuh dengan berhala itu. 눈앞에 현실 앞에 문제가 있으면 사람들은 착각합니다. Tapi begitulah manusia yang selalu salah paham saat menghadapi realita dunia. 하나님이 없는 것처럼. Terlihat seperti tidak ada 문제만 Tuhan. 해결되면 된다라고 착각하는 거예요. Banyak orang berpikir bahwa jawabannya adalah selesaikan dulu masalah ini. 그때 모세가 백성들 앞에 나아갑니다. Dan saat itu Musa berdiri di hadapan bangsa Israel. 너희는 두려워하지 말고 서서 여호와께서 오늘 너희에게 행하시는 구원을 보라. Janganlah kalian takut, lihatlah keselamatan Tuhan hari ini datang kepadamu. 여호와께서 너희를 위하여 싸우리니 너희는 가만히 있을지. Tuhanlah yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. 아멘. 그 말씀대로 하나님께서는 역사하셨어요. Dan Tuhan
Dan Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. 오늘 여호수아 3장 본문의 말씀입니다. Hari ini dalam Yosua pasal 3 yang tadi kita sudah baca, 눈앞에 뭐가 있습니까? ada apa di depan bangsa Israel hari ini? 요단강이 있어요. Ada sungai Yordan. 근데 이 요단강은 이 농사철이 되어지면 물이 넘쳤다고 말합니다. Ternyata sungai Yordan ini mempunyai masa di mana airnya itu menjadi sangat tinggi. 어떻게 건너갑니까? Sehingga itu susah untuk dilalui. 안 되죠. Tidak bisa. 오늘 여호수아 3장 7절에 보십시오. Dalam Yosua 3 ayat 7 bisa dilihat, 여호와께서 여호수아에게 말씀하십니다. Tuhan berfirman kepada Yosua, 오늘부터 시작해서 너를 온 이스라엘 목전에서 크게 하여 내가 모세와 함께 있었던 것 같이 너와 함께 있을 것을 그들이 알게 하리라. pada hari inilah aku akan mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. 그리고 언약궤를 맨 제사장들이 앞서 나가게 했어요. Dan pada saat itu, Yosua memanggil para imam-imam pengangkut tabut perjanjian maju. 13절에 보니까 언약궤를 맨 제사장들이 발바닥이 요단물을 밟고 섰는데 그때 물이 끊어질 것이다 말합니다. Dan pada saat itu, ketika para imam-imam pengangkat tabut perjanjian mencelupkan kaki mereka ke dalam air sungai, tiba-tiba air sungai itu berhenti mengalir. 그 말씀처럼 그대로 이 요단강의 물이 멈춰 섰어요. Dan sama seperti yang telah Tuhan firmankan, air sungai itu benar-benar berhenti mengalir. 그리고 그 마른 땅을 이스라엘 백성들이 건너가게 되었어요. Sehingga akhirnya bangsa itu berjalan melalui sungai Yordan di tanah yang kering. 하나님이 명령하십니다. Dan Tuhan berfirman, 12지파는 각각 그 지파대로 돌을 치하라. bahwa ambillah dari setiap suku satu batu. 그 돌을 가지고 탑을 쌓았어요. Dan bangunlah suatu tiang dengan batu-batu itu. 그리고 말씀하십니다. Dan Tuhan berfirman, 자손 너희 자녀들, 너희 후대들이 이게 뭐냐고 물어보면 대답을 해주라. dan dengan batu peringatan yang telah berdiri itu, anak-anakmu akan bertanya, apakah artinya batu-batu ini bagi 너희 kamu? 조상 이스라엘의 조상들이 마른 땅을 밟고 이 요단강을 건너왔다. Maka haruslah kamu sampaikan kepada anak-anakmu bahwa nenek moyangmu melalui sungai Yordan dengan air yang kering. 이스라엘 백성들에게 후대들에게 믿음과 순종의 이 삶이 무엇인지를 깨닫게 하십니다. Dan disitulah Tuhan mau mengajarkan iman dan ketaatan kepada bangsa Israel. 이제 민수기 14장에서 그렇게 두려워하고 무서워했던 그 사람들이 있는 여리고 성 이제 앞에 왔어요. Dan sekarang kita bisa melihat orang-orang yang tadi sangat ketakutan dengan bangsa Kanaan sekarang sudah berdiri di hadapan tembok Yeriko. 근데 하나님은 놀라운 명령을 하십니다. Namun ternyata Tuhan memberikan perintah yang lain yang lebih menakjubkan. 너희들은 할례를 행하라. Kalian lakukanlah sunat. 그것도 칼이 아니라 돌을 깨트려 가지고 돌 가지고 칼을 만들어라. Dan waktu itu mereka sunat bukan pakai pisau yang tajam, tetapi mereka sunatnya pakai batu-batu. 여러분 해본 적 있습니까? Pernahkah Anda melakukan sunat dengan batu? 돌하고 돌을 부딪히면 그게 깨집니다. Memang kita tahu bahwa batu kalau dipukul dengan batu itu pecah. 예. 그러면 그 끝이 날카로워요. Dan ujung dari batu itu nantinya jadi lancip. 근데 부싯돌 칼이 있어요. 돌이라는 돌을 가지고 깨트려서 그것이 날카로운 칼날처럼 되는 거예요. Tapi memang ada batu-batuan yang kalau dipukul satu sama lain itu menjadi tipis dan 하지만 lancip. 그게 돌인데 칼하고 비교가 되겠습니까? Tapi walaupun begitu, apakah batu yang lancip itu dapat dibandingkan dengan pisau yang sebenarnya? 여러분 고기 잘라봤어요? Pernahkah Anda memotong daging? 고기 자르면 잘 들어야 돼요. Kalau mau potong daging itu harus pakai pisau yang sangat tajam. 근데 그걸 가지고 할례를 해. Tapi bayangkanlah bangsa Israel harus sunat menggunakan batu. 많이 아팠을 겁니다. Pasti sangat menyakitkan. 근데 그게 어디라고요? Dan itu di mana? 앞에가 지금 여리고라고요.
di samping Yeriko. 전쟁터란 말이에요. Artinya lagi di medan perang. 전쟁터에서 어떻게 그런 짓을 합니까? Bagaimana bisa bangsa Israel harus melakukan sunat di medan 만약 perang? 그 상황에서 이 여리고의 군인들이 쳐들어오면 다 죽는 거예요. Contohnya jikalau habis sunat dan tentara Yeriko datang menyerbu, pasti habislah sudah bangsa Israel. 그것을 하나님은 행하게 하시. Namun Tuhan membuat bangsa Israel harus melakukannya. 왜입니까? Kenapa? 너희들은 할례받은 언약 백성이라는 거예요. Karena melalui sunat itu, Tuhan mau menunjukkan kalian adalah umat perjanjian di bawah sunat. 이제 드디어 다 낫고 이제 가면 되는 줄 알았어요. Dan sekarang mereka berpikir, oke, sudah sehat, saatnya kita pergi ke sana berperang. 여호수아 5장 13절에 여호수아가 여리고 가까이에 갔습니다. Tapi ternyata di dalam Yosua 5 ayat 13, mendekatlah Yosua ke Yeriko. 그때 하나님의 군대 대장이 길을 막아요. Tapi pada saat itu, ia melayangkan pandangannya, dia lihat seorang laki-laki berdiri di depan Yosua. 내 발에 신을 벗으라. Dia memegang pedang dan dia berkata, tanggalkanlah kasutmu. 무슨 말입니까? Kenapa? 네가 칼과 창으로 하는 전쟁이 아니라 믿음과 순종으로 하는 전쟁이라는 거예요. Dari sini Tuhan mau mengajarkan Yosua bahwa perang yang akan kamu lakukan bukan perang dengan tombak atau lembing, tetapi dengan iman dan ketaatan. 나는 당신의 종입니다. 라는 의미가 신발 벗는 거예요. Jadi arti dari membuka kasut kaki itu artinya saya adalah hamba 하나님 dan engkau adalah 당신은 나의 Tuhan. 대장이 되십니다. Jadi engkaulah Tuhan panglimaku, itu artinya. 이스라엘 백성들에게 하나님께서는 이것을 말씀하십니다. Dan Tuhan memberitakan ini kepada bangsa 내가 Israel. 너희를 위해서 싸우겠다. Akulah yang berperang untuk 너희는 kamu. 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 됨이라. Aku adalah Tuhanmu dan kamu adalah umat-umatku. 하나님께서 우리에게 원하시는 것이 무엇입니까? Apakah yang Tuhan ingin lakukan melalui kita? 우리가 어떻게 하나님 앞에 살기를 원합니까? Bagaimanakah kita bisa hidup di dalam Tuhan? 이건 우리 한번 찾아봅시다. Mari kita cari bersama-sama. 신명기 10장 Ulangan 10 12절에서 13절 말씀입니다. ayat 12 sampai 13. 신명기 10장 12절에서 13절. Ulangan 10 ayat 11 sampai 13. 12 sampai 13. 12 sampai 13. 같이 읽겠습니다. Kita 시작. baca sama-sama. 이스라엘아, Maka 내 sekarang hai 하나님 orang Israel, 여호와께서 apakah 내게 yang 요구하는 dimintakan 것이 무엇이냐? daripadamu oleh Tuhan 곧 내 Allahmu, 하나님 selain dari 여호와를 takut akan 경외하여 Tuhan Allahmu, 그의 모든 menurut 도를 segala 행하고 yang ditunjukkannya, 그를 사랑하는 마음을 mengasihi dia, 다하고 beribadah 뜻을 kepada Tuhan 다하여 Allahmu 내 dengan segenap 하나님 hatimu dan dengan 여호와를 segenap 섬기고 jiwamu. 내가 오늘 Berpegang pada perintah dan 내 ketetapan 행복을 Tuhan 위하여 yang 내게 kusampaikan 명하는 kepadamu 여호와의 pada hari ini, 명령과 규례를 perbaikan. 지킬 것이 아니냐. 하나님께서 자신의 백성들에게 뭘 요구하십니까? Jadi apa yang diminta Tuhan kepada umat-umatnya? 여호와를 경외하고 또 그를 마음으로 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라고 말합니다. Yang Tuhan mau adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. 아멘. Itu saja. 우리가 하나님께 드리는 최고의 경외하는 마음과 사랑을 드리는 마음이 무엇입니까? Jadi bagaimanakah kita bisa memberikan mengasihi Allah dengan yang terbaik dari kita? 이것이 예배입니다. Kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Allah melalui ibadah. 여러분이 하나님은 여러분의 돈이 필요하지 않아요. Tuhan tidak butuh uangmu. 하나님은 필요한 게 없어요. Tuhan tidak butuh apapun. 천지를 만드시는 하나님 뭐가 부족하겠어요? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, apakah yang kurang darinya? 어떤 사람은 착각하면서 말합니다. Ada orang yang salah paham. 하나님 제가 주를 위해 살겠습니다. Tuhan, saya mau hidup untuk Tuhan. 제가 주님 위해서 일하겠습니다. Saya mau bekerja untuk Tuhan. 착각입니다. Itu salah. 하나님이 우리를 사용하시는 거예요. Tuhanlah sebenarnya yang memakai kita. 여러분 헌신하는 사람들은 여러분 착각하면 안 돼요. Sebagai para orang-orang melayani Tuhan dan mengabdi Tuhan, jangan salah paham. 하나님이 나를 사용하시는 거예요. Tuhan yang memakai kita. 그것 중에 우리가 유일하게 하나님을 경외하고 사랑하는 그 축복이 예배라는 거예요. Dan dari semua berkat-berkat Tuhan, ibadah adalah berkat terbaik. 또한 우리가 어떻게 하기를 하나님 원하시는 것입니다. Dan apakah lagi yang diminta Tuhan kepada kita?
마태복음 7장 24절에 말씀하고 있습니다. Dalam Matius 7 ayat 24, 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같다. seperti setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia membangun rumahnya di atas batu. 말씀에 순종하는 것이 반석 위에 지은 집과 같다라는 거예요. Jadi, saat kita mendengar dan taat firman Tuhan, itu seperti mendirikan rumah di atas batu. 비가 와서 홍수가 나고 바람이 불어도 반석 위에 지은 집은 문제 없어요. Walaupun banjir datang, angin kencang datang, rumah itu tidak akan rubuh. 그런데 말씀 듣지 않는 자는 모래 위에 지은 집 같다고 말합니다. Tapi orang yang tidak mendengar firman Tuhan, mereka seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. 홍수가 나고 바람이 불면 당장 무너져 버립니다. Mereka akan, saat banjir datang, hujan datang, rumah itu akan rubuh. 그래서 여러분 예배 성공이 행성공. Itulah sebabnya slogan kita adalah sukses ibadah, sukses dalam 말씀 hidup. 따라가는 자가 승리한다. Orang yang mengikut firman lah orang-orang yang menang. 요한복음 15장 1절에서 7절에 예수님께서 말씀하십니다. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7, 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 농부다. bahwa Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur dan dan Tuhan Allah adalah petaninya. 여러분, 가지가 나무에 붙어 있으면 많이 열매를 맺을 수 있어요. Dan sama seperti pohon yang kalau disiram dan diberikan makan yang baik akan berbuah. 가지가 나무에서 떨어지면 죽는 것입니다. Namun ketika ranting-ranting itu tidak melekat kepada pokok pohon, maka itu akan mati. 이 나무는 곧 예수 그리스도예요. Pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus. 그러면 우리는 어떻게 하면 응답받겠습니까? Bagaimanakah kita bisa menerima jawaban? 예수님에게 붙어 있습니다. Caranya adalah menempellah kepada Yesus. 여러분 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 예수님에게 붙어 있읍시다. Mari menempel kepada Yesus. 아멘. 그래서 7절에는 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하며 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 아멘. 여러분 결론입니다. Kesimpulannya, 우리 인생의 주인이 누구인지 여러분 잊지 마시기 바랍니다. mari jangan lupakan siapakah pemilik hidup kita. 마지막으로 성경을 찾겠습니다. Mari mencari firman Tuhan yang terakhir. 고린도후서 10장 4절에서 6절입니다. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6. 고린도후서 10장 4절에서 6절. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 6. 같이 읽겠습니다. 우리의 Karena 싸우는 senjata 무기는 kami dalam 육신에 perjuangan 속한 것이 bukanlah 아니요 senjata duniawi, 오직 melainkan 어떤 senjata yang 견고한 진도 diperlengkapi dengan 무너뜨리는 kuasa Allah, 하나님의 능력이라 yang sanggup 모든 untuk 이론은 meruntuhkan 무너뜨리며 benteng-benteng. 하나님이 아는 Kami 것을 mematahkan 대적하여 setiap 높아진 siasat 것을 orang dan 다 meruntuhkan setiap 무너뜨리고 kubu yang dibangun oleh 모든 keangkuhan 생각을 manusia 사로잡아 untuk 그리스도에게 menentang 복종하게 pengenalan 하며 akan Allah. 너희의 Kami 복종이 menawan 온전하게 segala 될 pikiran 때에 dan 모든 melakukannya 복종하지 kepada 않는 것을 Kristus. 벌하려고 Dan 준비하는 kami 중에 siap sedia juga untuk 아멘. 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아닙니다. Jadi perjuangan kita bukanlah perjuangan dengan senjata duniawi, 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력입니다. namun dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. 어떻게 그 하나님의 능력이 우리 안에 임하겠습니까? Bagaimanakah kuasa Allah itu bisa turun atas kita? 너희 예수 그리스도께 너희의 복종이 온전하게 될 때입니다. Semuanya ini dapat kita miliki saat ketaatan kita kepada Kristus menjadi sempurna. 여러분이 하나님께 온전히 복종할 때 하나님은 복종하지 않는 것들을 무너뜨립니다. Jadi 여러분이 하나님 앞에 엎드려 기도하고 복종할 때 하나님은 들으십니다. Tuhan akan mendengar kita saat kita mau taat, duduk dan berdoa di bawah kaki Tuhan. 하나님은 응답을 주려고 기다리고 있어요. Tuhan itu sebenarnya menunggu dengan jawaban-jawaban 뭐 doa. 하기만 됩니까? Jadi, apa yang harus kita lakukan? 여러분의 연약함을 인정하고 하나님 앞에
복종하고 엎드리는 것입니다. Kita harus mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan tunduk di bawah kaki Tuhan. 마지막으로 예를 하나 드립니다. Ada suatu perumpamaan 우리 아이들이 어렸을 때예요. tentang anak-anak saya waktu masih kecil. 길을 가다 보면 막 아장아장 아기 때 막 이렇게 걸어갑니다. Waktu masih bayi, mereka kan berjalan jingklak-jingklak di trotoar. 그럼 가다 보면 넘어질 수도 있고 다칠 수도 있고. Ada saat mereka bisa jalan dan terjatuh. 그때 아빠가 야 위험하니까 손잡고 가자. Dan pada saat itu saya akan bilang, bahaya, jadi ayo jalan sama papa, pegangan tangan. 애들이 어떻게 합니까? Dan anak-anak harus apa kalau 아니야 mau? 할 수 있어. Apakah anak-anak akan bilang, 내가 할 enggak, 거야. aku bisa sendiri, jalan sendiri. 길이 너무 안 좋아서 넘어지면 분명히 다칠 것 같은데 가요. Ayah tahu bahwa sebenarnya jalan itu adalah jalan yang sebenarnya tidak bagus untuk jalan sendiri dan bisa saja jatuh atau terluka. 결국 넘어져서 손에 피가 나요. Dan suatu saat jatuh dan tangannya berdarah. 그러면 울죠. Pasti anak-anak akan nangis. 그러면 제가 아빠가 위험하다고 했잖아. Dan pasti papa akan berkata bahwa kan sudah dibilang 그러면 제가 bahaya. 이렇게 안아줘요. Dan pasti papa akan memeluk anak itu. 안고 그 험한 길을 걸어갑니다. Dan berjalan sambil menggendong anak itu di tengah jalan yang rusak. 우리가 우리 인생의 주인 되어서 내가 자꾸 주인 되려고 하면 안 돼요. Jadi mari kita juga dalam hidup kita jangan selalu mentuhankan diri kita. 하나님의 손 잡고 그 길을 걸어가야 돼요. Peganglah tangan Tuhan dan berjalanlah dengan Tuhan. 이번 한 주간도 믿음과 순종의 삶으로 승리하는 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa yang memberkati, jadilah umat-umat Tuhan di minggu ini yang hidup di dalam kemenangan dan berkat Tuhan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima 우리 kasih. 인생의 주인은 예수 그리스도입니다. Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah pemilik hidup kami. 나의 작은 경험과 생각과 지식으로 하나님의 능력을 가로막지 않게 하옵소서. Tuhan, bantu kami untuk tidak membatasi kuasa Allah dengan pengetahuan kami, dengan kekuatan kami. 우리의 싸우는 무기는 육신의 것이 아니라 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력임을 믿습니다. Kami percaya bahwa Tuhan, peperangan yang akan kami lakukan adalah peperangan bukan dengan senjata duniawi, namun dengan kekuatan Allah. 하나님의 능력으로 그 능력을 붙잡고 승리하는 모든 주님의 백성들 되게 하옵소서. Jadikanlah kami Tuhan, umat-umat Tuhan yang hidup di dalam kemenangan. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심, dan karya-karya dari Roh Kudus 믿음과 순종의 삶으로 turun kepada setiap umat Tuhan yang hidup dalam iman dan 날마다 ketaatan. Dan kepada setiap umat Tuhan yang 주님의 selalu 백성들 berhasil. 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Dan semua berkat ini ada atas umatmu mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.